Bandang L1 na, bandang L1. Makalig Ano na, mo? Uy, ulit yung- na. Alte ka boy, drop niyo city nyo. Apat lang tong city ko, sa akin pa ata to. Ibigay ko na lahat Ano doon. mo? Reklamo kanina meron ka ito. Drop Wait lang. lang, Okay, meron ako rin. ready. Paunahin natin na sa kabila. Renz, mali yung ano, Renz, yung... Oy, alay Oy, isa galing na hagdan, alay galing ko. hagdan, galing hagdan. Tingin. Galing Teka, hagdan na may bigay. Mali ba? 0001 ba yung huli nun? Taas lang. Ay, hindi, mali. Sa hagdan ah. Ito lahat, ito Ito lahat. pala yun, ito pala yun. Teng, 2. Anim na to. Sa hagdan Anim na tingin to? boss. Pakipigay Ha. na lapit. Okay na? Wow. O tara, tapakailuan. 3, 2, Naman ang Renz, inul. pasok kailuan. 8, 7, Record niya ba eh? 5, Wala tuloy yung shooting. 4, 3, Ay, pala siya ako. 1. Okay, pasok kailuan papatay. Ready ah? 1. Tingin lang hagdan boy. Wag. Pag umakit Ay, sa namu. kanya, pitan. Nagbug pa yung ano ko, kita nyo? Baboy, ah. Sige, pasok el boy. Parang ito ba Nakaboy. yung lang ko eh. Ako dahil baka Nakaboy. napokus ito. Wala na? Ito na to. Nakabird sa... Ito na to. Macro. Babalik tayo ah. Macro. Tingin macro boss. Macro, pag umakit yan. O, 3, 2, tara baba. Go. Hagdan. 1, up. 2, up. Ubusin nyo. Ubusin nyo. Sa box. Sa box, boss. Sa box. Saan tayo ah. Sapa. Tapakar. Ara. Ang ina mo, tas wala pang technique. 3, 2, 1, tara pasok. Titingin kayo kung nasa yung kalaban boy. Kahit moving tayo ng hallway. Pasok kara. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Patinis na ano, bilog. Box. Malinis ng box, bossing. Malinis ng box, may pula dyan ha. Ready, hagdan. Hara, para. Pwesto ha, kaliwat kanan ha. Huwag niyo iwan yung kaliwa. Ayan na, go. 1 up. Hagdan boy. Hagdan. Babayin niyo na. Babayin niyo na. Salubong niyo boy. Salubong. Tulak. Kaya. Puto, ina. Sait ah. Sapa. Mid. Pasok mid. Pasok mid. Sige, pasok mid. Doremi tayo eh. Wala boy, takbo ako boy. Pasok mid. Men, pasali ako sa Kaya, gilid. yung laban. Ay, nako. Halulut. Lael, saan ka Lael? Pasali ako. Asan ka? Ali, asan ka? Labas ka, nurse. Okay, mid. Dito ako. Pasok na mid, boy. Sa mid, sa gilid, sa ano, bandang ano. Mid, pasok kayo dito. Portal. Walang kalaban. Pasok kayo, tapos buka lang. 8, 7, Nasa portal. 6. Hagdan, tingin ha. Kaliwat kanan, boy ha. Defensive nyo lang yan nyo, tornado boy. Huwag nyo ipang push. Pag dumikit lang sa inyo, tsaka nyo gamitin. Okay, compress. Ito na to. Okay, image kayo ha. Image ulit. Image. Image na macro. Macro, 3, 2, tara, go. R1. Akit agad ha. Akit agad to boy. Akit. Arto. Ayun na. Kaliwa muna. Go na. Tulak. Sinilip niyo na boy. Putang ina. Gabi. Hindi ka nagpapalik. Sorry, hindi ko alam. Bas. Check ko dito yung boss ko sa akin. Lagi pag sinilip niyo na boy, huwag niyo na atrasan. Wait. Sila. Sapa. Tapakar. Saan po tumapak? R. Mid tayo boy. Mid. Pasok. Pasok mid. Saan sa nulak nito, Renz? Pasok pa. Huwag na ilak. Nakalak ba? Lalak ko. Huwag na. Baka Pasok madala lang pang... yung brawler o isa. Yung brawler yun. Hindi yan. Sabi nyo. Malaglag yan. Pasok ka mid boy. Yung walang party tapos buka lang. Tsaka mag-1. Pasok mid. Mid pa boss. Yung iba dyan, pasok pa. Wala na, ito na to. Okay, image tayo boss. Image ah. Payal 1, 3, 2, 1, tara go. Lower lang muna boss. Lower lang.
Lower lang, 3 to, takit, linis na, box agad, boy. Box agad, tas tingin sa ano, Kapitonero, galing Elto, box agad, boy. Hello. Ayan po, hagdan pa. Kaya ba, bumawas? Sige, Party ko, nasa nurse ako ha. Party ko, nurse. JDC gamit ko, Ay, JDC. ara. Pasok kar. Pasok na. 8, 7, 6, kasabay niya yan ha. 5, 4, buka na. 3, 2, 1, up, 2, up, 3, up, palinis oy, box. Bossing box po, palinis lang oh. Palinis po ng box. 7, 6, 5, hallway nga boss, hallway. Para din Phoenix, hallway muna. Hallway po. Chanayin nyo, lalabas yan boy. Tirahin nyo, lalabas. Yung ano yun. Ano pasukin sa box, boss? Hallway, wala na, ito lang. Sige nga, laban nyo na lang boy. Palinis nga, pasok nga box. Box nga. Palinis boss sa box. Hagdan. Ready hagdan. Ready. Pasok kar pa tayo boss. Pasok kar. Ayun na, ready. MH kay boy. Gagapang tayo parto, tingin kayo sa hagdan ng L1 ha. Ay, R1 ha. Tara, go. Macro. Babalik tayo. Ready lang boy. Ready lang dito boy. Huwag niyo silipin. 3, 2, 1, tara go. Go na. Unahan nyo na yan ha. Unahan nyo na yan boy. Unahan nyo na. Pasukin nyo na boy. Uy. Yun lang, nakipagyan yan. Blind spot yan lamang kayo. Ubus boss. Hagdan pa. Ubus. Pasok R1. Kaya ba? Wag. Wag na andyan dalawa. Mid tayo. Dahil patry nyo ng city, Madam Lel. Mid tayo. Boss, penga ako isang EPS pa. Sino pa may extra dyan? EPS. Mid tayo, mid. Pasok. Pasok lang mid, boss. Pasok lang. Tapangan nyo, boy. Huwag nyo gawin pananggala kasama nyo. Nasapak na nila, oh. Follow up lang kailangan. Image ha. Suntukan sa R1. 3, 2, 1. Tara go. Lower L muna, boy. Patayin natin to. Lower L. Tulak na L1. Left side muna. Tapos okay. Left side muna kayo. Ito, pasok box na hallway. Go na. Yun nakatamos. Harap na hallway. Hallway po, palinis sa hallway, boss. Sa box, boss. Sa box. Natagusan tayo. Okay, sapa. Middle left. Pasok ulit mid, boy. Middle left, mid. Pasok lang. YB. Knock. In the sync na yan. Elijah, pasok lang mid, boy. In the sync na po. Everything. Pasok lang. Alinis yan ha. Uy, chinachani kayo dyan ha. Galawan nyo po. Compress. Dikit. Image po. Party ka, meron ba? Paisa. Wala. Ako na lang. 3, 2, 1. Tara baba. Lower R. Linis agad dyan. Lower R agad, boy. Lower R. Akit. Kati pa na yun. Go. Linis agad, boy. Okay sa hagdan. May sa likod. Okay sa hagdan. Linis. Macro. Hallway, boy. Hallway. Sync po. Yes, also. Go. Put it there. Tulak Arto, boy. Ay, puta, arwan yan, boss. Arto, sabi ko. Tulak. Ubus yan. Tulak nyo, boy. Lagyan nyo yung tapang. Parang Mang Tomas. Sige, Arto. Palinis po. Arto po. Babalik Aro, no? Balik na Arto muna. Arto muna, boss. Arto po. May tao sa Arwan? Wala, boss. Wala. Hallway. Pasok Arwan pa tayo, boss. Tas hallway. Sa may camera lang. Yung kita lang yung kalaban sa R1. Oh, dito lang macro. Harapan nyo. Hallway po. Dikit. Dikit lang sa baba. Okay, image po ha. Okay na? 3, 2, 1. Tara baba tayo, boy. Baba. Nagsasapakan sa mid.
Akit na sa mid, akit na. Ito, Phoenix muna. L1. Nakabangga. Ikutan nyo agad, boy. Ito na, basag. Lower L muna, boy. Lower L. Lower mid sa buhay. Lower mid, boss. Lower mid, boy. Lower mid. Paubos yan, oh. Kaya pa? O, reset. Tapakel. Nak, drink ka water mo, Anton, no? Water. Pasok, boy. Pasok. May tao? Pag may kalaban, ha, pag pumasok, binibilangan yung sarili niyo, boy. Okay, compress. MH ka, boss? Meron ba? Ito, MH? 3, 2, 1. Tara, baba, boy. Baba. Balik. L2, tulak L2. Kainin nyo na yun, boy. Kainin nyo. Tulak nyo, L2. O, baba dyan, R2. Baba, L2. Pa-laser nga, pasiling nga, laser, boy. Laser. Lower L ata yan. Go nga. Lower R muna. Boss. Huwag kayo sa lower mid. O, lower mid, boss. Lower mid, sa Phoenix. Vlog. Reset. Mid nga. Pasok. Suntukan pa dun. Isa pang image na. Okay, Babs na kayo. Babs na. Compress na, boss. Tigat. Party ko. Dito kayo mag-Babs, boss. Sa gitna. Ay, Diyos ko, bubuhatin kita nyo, sorry. Image, 3, 2, 1. Tara, go. Lower R, boy. Lower R, 3, 2, 1. Tara, kaya. Takit na. Sali na. Linis box muna. Linis box. Pasok box lahat, boy. Box lahat. Tapos na always. Box. Patukin nyo yung box, boy, para makuha natin yung pesto. Huwag kayo dyan sa labas ng box. Patukin nyo yung box. Palinis ng box. Pasok araw pa tayo, boss. Ubus yan. Palinis po, hallway pa, boss, oh. Sa may hallway banda. Box, ha. Pasok, ha. Pasok box, boy. Pasok box. Sa box. May pula pa, boss. Sa box po, ha. Sa box po. Low yung box, boy. Tirahin nyo. Ay, tirahin po si nasa box. Labas kayo. Box po. Yung box po. Sige, sa box lang kayo, boy. Ready kayo, ha. Hindi na kayo atras dyan pag galing sila sa hagdan, ha. Sige, pasok araw. Pasok araw, palinis ng box. Tayo na, hagdan. Hagdan, boy, hagdan. Ayun, oh. Wala na, papasok muna. Laban nyo na lang. Huwag na kayong matras, boy. Dead end na yun. Pinupunta nyo pa yung sarili nyo sa dingding. Mape-persit lang yun nasa harapan nyo. L1 tayo. L1. 3, 2, 1, tar go. Nakapesto na kayo sa box, boss, eh. Pag akit nung pwede nyo na sirain yun, atrasan nyo pa. Pasok L. Pasok L, boss. Okay na, compress. 3, 2, 1. Tara, baba. Baba. Ayun, o. Try nyo na Phoenix. Dito lang, ha. Lower mid lang, ha. Bababahin ng L1, ha. R1, ha. Manggaling R1, boy. Ready? Pag bumaba ng R1, wala pa. Putay na, pwesto, boss. Pag bababa ng R1, diyan natin i-choke. O, 3, 2, targo. Asyung sila dun. O, wala. O, go na. Box kasi, hindi nyo nakuha yung box, boy, oh. Yung box, gagi, legit. Nag-alway agad kayo. Libre hit yung galing box. Reset. Natalikod na, eh. Mid. Pasok. Ayun yung una yung box. Dumay-diretso kayo ng alway. Doon na pre kayo ng galing box. 6, 5, 4, MH, ha. 3, Putang ina, ba't wala akong safety? up, 3, up, palagpa, linis pa. Ready, hagdan na, ayan na, scouted tayo, reported na. Linis pa, ubos pa tayo. Yung sa Ubos. tagal nila pumasok. Kaya walang CP. Reset Yung na, epic na- bitaw na, andyan na Phoenix. Reset na yan, Sorry. reset na, L. Tapakel. Yung EPS lang alagaan mo pag nakapasok na drop ka na pwede na yan. 3, 2, 1, pasok L.
May mga baon naman. 7, 6, 5. Box lang ha. 4, 3, 2, 1. Patira na nasa box boy. May naiwan dyan. Ready lang. Ma-first target kayo sa labas ng box boy. Box lang. Box lang. Paintin nyo yung fence. Ayan na. Papasok yan. Huwag kayo papasok yan dito. Puta, cancel image ko. Pa-image nga boss. Cancel image ko. Ako naman dito. Image. Ready, box lang. Baba. Lower lang ha, lower lang boss. Lower lang. 3, 2, tara, go na. L1. L1. Hello? Nag-medyo iba, kagi. L1. L1 boss, ang dami yan oh. L1, hello? Hello, L1 pa, laban pa po, L1. Bago, pag bumababa kayo, puntahan agad kayo kung saan makakarating. Par tayo boss, par. Oy, Ninyo, hindi na bigyan yung wis-wis ah. Ay, di ba? Isyauli lang. Palinis yan ha. Wala tayong Gago, bigay. eh. Kawawa tayo. Tanda Eh, siguro yan. Linis ka lang. Linis na kami pula boss. May pula. 3, 2, Natin dito. 1. Macro boy. Macro muna. Wala akong sinabi baba. Macro lang ha. Macro lang. Relax. 3, 2 ang balik. Lower mid muna. Lower mid. Linis agad yan ha. Palinis po. Laser. Lower mid. Lower L. Wala. Macro mid. Lower mid. Tingin sa lower R. Boy. Tingin sa lower R. Bababa ka tiponero. Go na. Tulak lower R. Tulak. Linis. Akitar boss. Akitar. R lang. Uy, huwag niyo nabulin yan. Macro. Pasok R boss. Pasok R ha. Ready. Pasok R. Compress. Macro, 3, 2, go. Baba. Sapakan sila oh. Saan yun? Sa L? Mid muna. Linis mid boy. Linis mid. Score kayo. Linis yan ha. Palinis ha. Pag sinabi ko harap agdan ha. Sige, linis lang boy. Sige, linis. Linis pa oh. Baba na. Lower mid bossing. Lower mid po. 3, 2, 1. Pa L1 ha. Go na, tulak L1. Sagad nyo ha. Walang sisilip ha. Diretso yan boss. Hanggang L2, tulak. Ayan o. Box. Box kasi. Ayan na naman yung silip oh. Huwag kayo minto sa hagdan boss. Itulak nyo sa box. Ubus yan boss. Legit lang. Palimas lang. Hallway ngayon boss. Hallway. Pirasan na lang yung hitable dyan. Hallway po. Pasok L1 patay. Tapos diretso hallway. Pasok L1, diretso hallway. O, 3, 2, 1, linis box. 8. Wag. 7, 6, balik. 5, 4, 3, 2, 1. Yung MP pwede na. MP pa lang. MP pwede na. Sundutin nyo ha. MP, 2, 1. Tulak na. Linis na. Ready, agdan ha. Pag sinabi ko, tingin agdan ha. Pag sinabi ko ha. Ready, linis box. Linis lang. Sige, moving na. Ayun, hagdan. Salubong. Tulak, hagdan. Babayin nyo, boy. O, 3, 2, balik L1. Akit ulit. Boss po. Kaya pa ubusin? Bawas lang malaki, boss. O, reset. Mid po. Pasok mid. Gawa. Pasok mid. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2. Up, 3. Up, palinis. O, labas na boy, andyan na Phoenix. Labas na. Yung may MMR, labas na. RG tayo. Boy, RG tayo. Reset na. R. Tapak. R. 3, 2, 1, tara pasok. Pasok R po. Pasok R. 8, 7, 6. Pasok R. Pasok R po. Pasok R.
Boss, pahingin kami. Sino meron extra dyan, BL? 3, 2, 1. Tulak Arto boy. Dali. Mapapalaman tayo. Guna. Tulak na. Unahan nyo na yan. Sagad nyo sa Arto, boss. Sagad nyo sa Arto. Sagad nyo. Pesto box. Arto box boy. Anong ginagawa nyo sa hallway? Andiyan yung Phoenix. Papasok yan. Hawag kayo sa bunga. Diyan na. Sipa. Harap lang. Bawasan nyo lang. Bawas lang. O, reset. Nag-steady yung iba sa hole. Arto box na. 3, 2, 1. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready lang. Ready ah. R1 na, L1 po kami ha. MHK boss. Wala pa MHK isang party boy, wait lang. 3, L2 tayo, 2, 1, try L2 boy. Unahan nyo boy, brawler sa brawler lang yan. Ayun na, sipakan, linis yan, palinis. L2, sagad nyo L2. L2 lang, macro, harap L1 boy. Harap L1 lang, wait lang, dito lang, sa akin lang, macro lang, sasalubungin natin yan ha, tulak ha, diretso ha, isang buo ha. 3, 2, puta wala. Kalaban din sila doon. Dito lang boy, dito lang. Baba tayo Arto. Pa-Arto tayo boy. Linisin nyo nga to, pa-slow nga to boy. Scouter nila. Macro. Laser tayo boy. Laser, pe-fake natin to. Dikit kayo. Pag-revive nyan, Arto tayo. Dali. 3. Dito macro. Galaw. 3 to, tara Arto. Arto boy. Arto. Uy, Arto. Nag-revive yan eh. Yung report ng laser tayo. Tulak na ha, sagad nyo yan boy, sagad nyo, dali, sagad nyo, walang idea yan, ayun o, tulak nyo, box boy, pasok nyo, ulo nyo boy, pasok nyo, ito, blind spot. Pablo, dito ako na, saan mo ako BL? Box, pasok po sa box, ulo box. Ayaw nyo pasokan yung box boy, Hindi linis pa. Wait lang. Hallway kayo. Pasok aron hallway boy. Hallway tama na. Block. Yung tama. Reset. Salamat, Papi D. Reset boy, reset. Reset Nice boy. one. L po. 3, 2, 1, tara pasok. Pasok L. 8, 7, 6. Pasok L. Pasok L boy. Habol dito ha. Habol pa. Habol pa boy. Habol pa. Unahan lang to boy. Isang tulak lang. Pag sinabing tulak. Pabil nga, Papi D. Salamat. Ready na? 3, 2, MH ha. 1. Yung isang party boy wala pa MH. Pa MH nga. Yan. 3, 2, 1. Labit boy, sama lang. Lower R. Ayun na, akitin yung mid. Linisin nyo muna yan. Go na, nag-away. Linisin nyo. Scouted ha. Ready ha. Baba. Lower mid boy. Galaw na agad. Iwan nyo na yan. Lower mid. Dali. Tingin. Macro. Pa-laser. Ayaw mag-revive ba? Ayaw mo mag-revive boss. Laser ha. Wait lang. Laser lang boy. Go. R1. Image kayo. Go nyo. Tulak nyo R1 boy. Tulak nyo. Akit nyo. Go na. Laban nyo. Akit nyo kasi boss. Huwag sa akin. Hello. Logi kayo dyan boss. Huwag kayo ito dyan. Ipasok nyo muna sa box bago kayo skill. Laban pa buhay. Wala na. Reset tayo. Doon kayo sa taas na nag-i-steady boss eh. Libre bugbog doon. Mid tayo. Tapak mid. 3, 2, 1. Trapasok. Huwag kayo steady doon. 3 doon. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. Palinis lang. Compress po. 3, 2, 1. 7, macro, 6, 5, 4, sa bilog, 3, 2, 1, up, pwede na, bilog, killer red ha, laban pa, bukaan nyo boy, lugi kayo dyan, huwag kayo magano, buka kayo,
Buka kayo. Laban nyo, laban nyo, laban nyo, laban nyo. Laban nyo, iskapulo. Lamang tayo, boy, oh. Palinis nga ng ano, boy. Left side muna, left side muna. Sama-sama kayo sa left. Yan, oh, linis. Linis pa, boy. Ubos, oh. Ubos po, legit. Pasok mid patay, boss. 8, 7. Labas na. Nauna sila. Labas lahat. Tapakar. Tapakar, boy. Tapakar. Tapakar, 3, 2, 1, terpasok. 8, 7, 6, baksa, 5, 4, huwag nyo muna habulin. 2, 1, may pula, baka may pula sa box, boy, pakitira. Huwag nyo muna habulin, boy, babalik yan. Relax, tayo tutulak, ha, ready, tutulak tayo, R2, boss. R2, 3, 2, 1, targo. Sipahin nyo agad, ha, sapakin nyo agad, boss, unahan lang yan. Kaliwa kayo manggaling. Kaliwa. Tayo na pinasak yung pan. Pasok kayo dyan, boss. Sige, linis. R2 lang. R2 box. Pasok kayo sa box, ha. Pasok kayo sa box, boss. Pasok kayo sa box. Always, ataray. Pasok Aron, patay, boss. Pasok Aron. Aron tayo. Baba Aron. Hello? Busy ba ako? Aron po. Hello? Asan na kayo? Aron po. Pasok Aron, patay. Sundo tayo. Aron po. Compress R1. Okay na? MH na lahat, ha. 3, 2, 1, tarbaba. Mid, akit na mid. Huwag nyo nabulin yung barya, boy. Akit mid, kanan kayo manggaling. Dali, akit din to. Pati panero, akit din to, ha. Sagad nyo ng ng contact side. Sige, linis. Hindi, nag-laser. Linis pa. Gitna. Bilog, boy. Bilog, boy, ang dami. Ready, hagdan. Tulak nyo, hagdan. Hagdan, isa pang SG, boy. Ito. Hagdan, baba, hagdan. Baba kayo. Akit tayo ulit. 3, 2, 1, targo. Akit ulit. Go na, kanan. Palimas, boy. Palimas. Oh, labas na, boy. Reset tayo. Reset. L po. 3, 2, 1. Tara, pasok ka, L. Pasok L. Alis yan. Pasok L. Pasok po, L. Pasok pa, L, boss. Pasok pa, L. Okay na? MH. 3, 2, 1. Tara, baba, boss. Baba. Laser, palinis to, ha. Nagpa-arto. Kainin nyo to, ha. Pagkain to. Arto yan. Magpapa-aruan. Sagad nyo. Kalma muna, boy. Kalma. Compress. 2 seconds. 2, 1. Tara, go. Go na. Ito na lang tayo. Parikit niya ako. Tulak na. Hanggang hagdan hanggang box. Tulak. Linis po. Pasok Aron, patay, boss. Asa yung iba? Namatay? Pasok Aron, patay, boss. Hagdan. Macro. Gumagalaw macro. Hallway. Walang pesto. Gumagapang. Hallway po, ha. Hallway. Macro po. Hello? Huwag kayo dyan sa box, boss. Sa hallway kami, boss. Compress nyo sa pag-H. Macro. 3, 2, 1. Macro. Babalikan natin yan. Ready? Macro, balik, ha. R1, ha. 3, 2, 1. Targo. Sipahin nyo agad, boss. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Pasok nyo yung box. Limasin nyo yung box. Oh, 3, 2, 1. Lower mid, boy. Napalaban lang yung mid. Lower mid. Laser. Mid, 3, 2, 1. Targo. Left. Sipahin nyo lahat. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Linis. Kaliwa mang galing, boy. Buka. Nagpaano naman yung iba, oh. Sige, laban nyo. Ubos yan, oh. Pakanan. Tulak nyo pakanan, oh. Ubos po, oh. Sige pa, ubos po. Panalo. Labas na. Logi tayo sa alian dyan. Daming brawler niyan. R tayo. Wag. Mid. Pasok. Nag-reset din sila, gago. Pasok mid. 8, 7. MH, ha. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Palinis. Yung chaos, boy, oh. Sa gitna, oh. Yung chaos, boy. DL, boss.
Yung Chaos. Chaos. Hagdan. Tulak nyo, hagdan. May tira pa. O, labas na. L tayo, boss. Pasok L. Pasok L. 8, 7, 6. Pasok L. Sige, alis to. Pasok L. Chaos sa may Chaos boy ha. Pakombo yan. Kasi ipa yan ha. Sige, palag pa dito. L1 po. Pasok L1. Okay na, ito na to. 3, 2, 1. Tara, L2 boy. L2. Unahan lang yan ha. Huwag kayo magkakaliwa. Kanan muna. Go na. Tulak na boy. Ayun o. Tay sila o. O, pasokin nyo na yung kaliwa, boss. Pinasok na yung kanan. Linisin nyo. Palinis po. O, 3, 2, 1. Tara, L1. Balik na L1. Hayaan nyo na pira-pira sa boy. L1 na. Pasok L1 patay, boss. Pasok L1. O, macro. Hallway. 3, 2, 1. Tara, go. Kainin nyo na yan, boy. Barya lang pala yan. Kainin nyo yung barya. Pasok L1. Pasok L1. Ito na to. Wala na. 3, 2, 1. Baba. Ayun o. Lower mid muna. Lower mid. O, 3, 2, 1. Tara, kaya. Linis sa taas. Taas na, boy. Isa lang yan, putay. Nahabol pa sa laser. Ay, Diyos mio, Marimar. Palinis. Tangina kung inakit mo yung boss, oh. Dami dun, oh. Oh, upper, hagdan na. Lower mid. 3, 2, 1. Tara, R1. Tulak. Ay, steady. Okay, steady, boss. Lower lang. Putay, yan. Nag-lower mid, tas steady. Eh po, laban pa, boy. Laban pa? O, reset tayo. Ina po, may preno kayo, boss. R tayo. Pasok R, boss. Tara, pamatay, bay. Huwag mong sanayin yung buffs nyo. Sunod-sunod yung cooldown, boy. Dapat pa isa-isa lang kada stack ko. Game H. Hirap boy, isa lang epes. 2, 1. Hirap sa gitna ako. Pula dyan, boy. Macro, baba tayo. 3, 2, 1, tara go. Putang daming patay, oh. Mid, akit na. Namatay. Sali na mid, boy. Sali na. Akit kasi, boy. Ina, natatakot kayo. Pinapabela nyo pa yung cooldown nila, oh. Aray mo. Ginagawa nyo, boss. Friends, online ba yung Dana? Online. Oo, palimas po. Sa may portal nga, boss. Sa may portal, oh. Sa may portal po, palinis. Sa may portal. Okay, palinis pa. Oh, hagdan. Tulak, hagdan, boss. Sa tira. Oh, wag na. Labas na. Pinapatay na Chaos. Labas na muna. Ano daw yan? Ayun, oh, epes ata yun, yung sumasali. Hindi, naka-online yung down. Dito sa amin. Or tayo, tapakar. Tapak lang. 3, 2, 1, trapasok. 8, 7, MH ha, 6, 5, 4, buka, box lang ha, 3, 2, 1, up 2, up 3, up, box lang boss, palinis muna ng box. Box muna. O, 3, 2, 1, labasin nyo. Palinis na labas naman. Labas lahat. Labas ng box. Balik box. Sila macho pa boy, oh. Ito yung prey, oh. Box. Uy, box to. Hello? Oh, wala ba ako? Ayun yung pumasok ng box. Oh, hagdan. Di mga burat, boy. Mga burat. Pasok. Palimas po ng box. Box pa ulit, boy. May pirang sa oh. Putang ina mo. Sumasok yung uncle. Combo. Pasok. Pag may pumasok, bilangan nyo 8, ah. Pasok. Elijah. Get your water. Pasok, boy. Si Poncho, boy. Kali. Pasok ka, Poncho, R. Pasok, R. O, sipahin nyo, boy. Uy. Makapiyo yan. Pasok ka muna, boy. Pasok. R2. Ay, gago ba mambahalahan. Kawawa. R2, galing R2, boss. O, tulak nyo, boss. O, boss po, tulak nyo muna. Hayaan nyo tumagos. Tulak nyo all way.
Hallway! 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 Ito, yung mga pula dyan. 3, 2, 1, tara, go. Box. Balik. Balik, boy. Balik. Hallway ulit, boy. Hallway muna. Hindi pa itabol. Hagdan. Ayun, galing hagdan. Tingin sa hagdan, boy. Sa hagdan, tingin. Sa hagdan, ubos yan. Puti, nakuha pa ng bangis, oh. Ito yung bangis, boy, pre, ito. Reset tayo. Mid. Mid po, 3, 2, 1, terpasok. Pasok mid. Palinis na lang yan, ha. Pasok mid, boy. Pasok mid. Oh, yung kulang FS, oh, yung 108 daw. Nag-1. Ayun, salin nyo, so. Di mo blow. 0-8. 108. Asan si Boss Pao? Loob. Nasa loob na. Okay na. Okay na? Okay, image tayo, bossing. 3, 2, 1. Tara baba tayo, boss. R1, go na. R1. Walang skill yan, boss. Huwag nyo titigan. Itulak nyo agad. Sagad nyo agad, boss. Walang skill yan. Cooldown pa yan. Isagad nyo. Pasukin nyo yung box. Kunin nyo yung area. Kunin nyo yung box. Hallway. 3, 2, 1. Tulak hallway. Hallway, boy. Labas ng box, boy. Hallway. Epes muna ito. Oy, hallway. Ayun na, dyan na kayo nakipagsapakan. Sige, laban nyo na lang. Reset tayo. Tapakar, boy. Magsusunto ka ng R. Tapakar. Dali. 2 seconds. 2, 1. Pasok. 8, 7, 6. Image ha. 5, 4, 3, 2, 1. Up 2. Up 3. Palinis po, box po, sa gitna po. Sa gitna muna. Sige, walang umakit, boy. Ay, puta, nakapiyo yun. Diesel nga, boy, nakapiyo. Okay, palinis, box. Hallway nga, boy. Box ulit, boy. Box, mga chaos, boy. Box po, palinis, box. Ang kakamatay ko lang. Pasokar. Pasokar, boy. Linis. Pasokar. Pasok, box. Galing hallway, oh. Go na. Tulak nyo hallway, boy. Tulak nyo, nakatunga nga, oh. Tulak nyo, boy, ito. Tulak. Ayun lang, gabi may patol. Reset na. Labas na, mid. Pasok mid. Snap. Get the water first. Pasok mid. Yung Poncho, yung Miles. Pasok muna kayo mid, boss. Dito kayo sali. Dali. Bago tayo gumalaw. Buka lang kayo dito sa gilid. Ay, yung Poncho nagawa na. Huwag ka dumikit sa marami, boss. Sa gilid ka para masali ka ng may slot. Sa may slot ka sa Poncho, boss. Pasok mid daw. Mid. Okay na yun, Poncho. Dito ako from VL. Okay na? 3, 2, 1. Galaw tayo, boss. Kalma. Ay, putik. Kalma. 1. Baba na. Suntukan na. Kanan muna lahat. Lower R. Palaser, boss. Huwag yung tiranin yung prevail. Tiranin ko kayo. Ang galaw. Ito sa gitna, oh. Palower mid. Moving lang, boy. Moving skill. Lower mid tayo, boss. Pasok mid pa tayo, boss. Kaliwa pa, kanan. Lower R. Harap, lower R. Laban na yan, laban mo, boss. Laban nyo, ubos yan, boss. Ubos yan, palimas nga, boss. Palimas pa, oh. Sa may bilog. Lower mid kami, boss. Yung mga gumapang, yung mga pumasok ng mid, lower mid kami. Ayan po. Anli po yun. Ayan pa. Labas na. Wag na. Labas nyo na, boss. Labas nyo na. Ina, nag-rush yung Phoenix, oh. Ina, sarap nun, ah. Wag it daw prevail. I-invite nyo ba yan? I-invite nyo muna, boss. Sa guild, sino kikik ko? Yung Kohli ba? Laro ba yan? Face shot yata. Di ba nakikita sa akin? Nalib ko pala. Hindi pala nakikita. Ayan, salin nyo muna, boy. Asan ba yan? Si Johnny Sins daw. Ay, Salin teka. mo muna, Miss boy. slot. Pahinga lang saglit. Salin mo yung Ba, miss slot kayo dyan, boy. Si dito nakaslot si pala. Okay na? Sa akin na to si Johnny Sins. Sige, kunin mo. All goods na, all goods. Hello, all goods na ba? Okay na. GG. Okay, boy. L. 3 to L. 3 to atra pasok. Pasok L. 8, 7, image ng gada, 6,
5. Rapin natin yan ha. 4. 3. Pag nakapesta ng back, saka na kayo manggaling ha. Late lang yung kaliwa. MH. 3, 2, 1. Tara go, tulak R2. Kanan muna manggaling. Huwag nyo muna pasukin yung kaliwa, boss. Nakapesto yan. Kanan muna. 3, 2, 1. Tara, pasok kaliwa. Go. Go na, go na, go na, go na, go na. Ubus yan, ubus yan, ubus yan, ubus yan. Pareso na lang namamatay. Pareso na lang. Tulak tayo low, baba ha. Tulak baba. 3, 2, 1. Tara, baba, baba, baba. Babayin nyo. Hindi nakapesto yan. Babayin nyo, boss. Boss, baba, baba. Ay, yun lang. Patok kayo. Okay, laban nyo na lang. Laban nyo. Mid tayo, boss. Mid. Pasok. Mid tayo, mid. M. Mid. Kailangan nyo na lang ba ya? Bariya lang naman yan eh. Okay, laban nyo. Patayin nyo ha. Baka may nakapihi dyan, boy. Pakipatay na. Ay, tabal na, boy. Pakikil lahat ng pula muna. Okay na, dikit. 3, 2, 1, tar go. Lower R. Tulak na lower R muna, boss. Lower R lang. Silip lang to. Macro lang ha. Macro. Pa L1 tayo. 3, 2, 1, tar go. Lower L. Walang atras ha. Go na. Bangga nyo. Bababa yan eh. Tulak nyo, boss. Sagad nyo, boss. Namamagana. Basang-basa na. Tulak nyo. Ayan pa, Phoenix. Habang hagdan. Pesto lang. Bawasan nyo pa. Bawas pa. Hindi natin mabawasan ng malaki ito pag galing clash ah. Sapa. Galing R. Tapak R boy. R. 3, 2, 1, tarpasok. 8, 7, 6, MH ha. 5, 4, 3, 2, 1. Up. Right. Harap lang. Babalik na yan. Sige, tulak dyan na. Sagad yan na. Andiyan na kayo eh. Resin nyo yung mamamatay ah. Oh, balik R. Dali. Mag-elo na tayo. 3. Macro boss. 2, 1. Tara go. Mid nga. Wala. Wag na. Piso lang yan. Akit na. Linis na lang yan oh. Baksagad boss. Baksagad. Walang kapsipo dyan. Akit kasi boss. Anak ng teteng. Dinidikitan niyo yung macro boss eh. Dinidikitan yung macro. Nagtitingin ako kami. Okay, linis. Pasok kayo lang patay boss. Palimas yan ha. Palimas po ng box. Ng box pa. Bukaan niyo yung box boy. Ito si control oh. Trade ko. Na-trade na yan ang boss oh. Na-trade na yan oh. Request na oh. Palinis ng box. Labo, trinid ako. Tukoy. Sige, accept mo. Palinis. Pasok kayo ha. Palinis boy. Palinis. Box lock. Ito kumukombo oh. Archer po so. Box. Hello. Yung box. Ang daming ko na boss. Wala mga box yan. Palinis. Hagdan na. Harap na. Harap lang. Huwag kayo sa kanto boss. Ayun na. Gago. Pinig ko may gusto doon. Taas na hagdan. Bakit lang boss. Labas na. Rito tayo. Tapak L. L. 3, 2, 1. Tarpasok. MH kayo ha. 8, 7, 6. Box lang ha. 5, 4. Buka na. 3, 2, 1. Up. 2. Up. 3. Palinis ko ng box. Box ko. 3, 2, tara hallway. Pumasok Phoenix boy. Palinis dito sa hallway. Palinis ng hallway boss. Palinis. Harap ng box. 3, 2, 1. Tara pasok box boy. Linis na. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Tulak box. Walang skill yan. Tinira nila yung mga tulog. Palinis pa. Bawas pa. Okay. Marami tayo dun. Reset. Tapak R. Pipindot pa tayo? Hindi. Pipindot mamaya na yung game. Sige. Putan nila si Pao. Pasok R. Pasok R. 7. Sige, alis yan. MH boy? Sarap muna kayo dyan boy. Nariso ako boy. MH 3, 2,
1, targo, lower L. Lower L boy, inaanli yan. Pinapalagan nila yung anli ng kayo. So, puto. Basag ang ano, basag ang ano. Wala nga, macro lang muna boy. Sabay-sabay tayo isang wave. 3, 2, 1. Tara, go L1. L1 boy, L1. Sagad nyo na. Pinasok na ng ano. Kaliwa muna, kaliwa. Huwag kayo mag-all way. Andiyan yung isang SD boy. Kaliwa muna, pasok box. Kaliwa muna, pasok box. Gago, yung all way nyo. Andiyan yung isang SD boy. Gagi. Ilan lang yung pumasok sa kaliwa oh. Nag-all way lahat. Reset. Arte ko wala na city pa yun. Yung box nga kukunin natin eh. Paribit. Tara, Repeat. tapakil tayo boy. Talo tayo. 3, 2, 1, tara pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, pakil ng nasa box boy. Nakapiyo ata yan. Kalma, huwag kayo lumabas ng box. Tutulak na yan. MH kayo ha. MH kayo. 3, 2, 1. Tara, tulak tayo. Go na. Tulak nyo. R2. L2. Tulak nyo, boss. Itulak nyo. Basag na, oh. Gagi. Tulak na, follow up. Basag na eh. Follow up. Rush talk pa nga. Sayang yung harap, boss. Basag na. Follow up ang kailangan. Nagtitira panik kayo. Pag ganun banggaan, tulak, boss. Hindi yung tira panik. Hanggang makatagos, tsaka babalikan. Tapak mid. Ay, tapak L. Tapak L. Tapak L, boss. 3, 2, 1. Tara, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, PS muna. 1. Up. Tulak nyo na. Suntukan sa hallway. Tulak nyo na. Linis na. Walang rabbit. Linis na lang yan. Hallway. Sasabihin ko pagdanan ha. Ready ha? Sasabihin ko pagdanan. Meron pa sa L2 ah. L2 pa. Sige, tulak L2. Meron ba? Wala. Balik L1. Kasi naman eh. Balik L1. Hallway lang, boy. Hallway lang. Wala tayo oras niyan. Hallway lang ha. Tingin kayo sa ano ha, L1 ha. Alerto kayo. Paribit ako. O, 3. Wag. Teka. Tingin tong kapitonero eh. Ba't ang tagal? Ayan na, go na. Tulak na L1. Huwag kayo matras. Gag. Kawawa, boss. Yung iba hindi umatras, tapos kayo atras. Mararaklikan yung harap, patay pa rin kayo, boss. Order. L, tapak L. Paunahin lang natin to. Tapak L. 3, 2, 1, trapasok. 8, 7, 6, 5, 4. Kaliwat ka na. 3, 2, 1. Up, 2. Up, 3. Up. Okay, palag pa, boss. Laban nyo, boy. Nakakarami ng kayos mo. Sanlihan, oh. Hindi kasi sabay yan. Hindi sabay lahat. Oo, sanlihan kasi sila eh. Mid tayo. Mid. Pasok na. Pasok. Wait. Ay, sorry, sir. Hindi ka. Pasok na. Game mid pa. Image nga, boy. Image. O, sagad nyo na L1, boy. Sagad nyo na L1, dali. Walang mga skill yun. Suntukan yun. Tatlong skill yun. L1, boss. Wala kayo image. Aray mo. Sagad nyo na, boy. Kahit walang image yung ano. Iwan nyo na yung mga walang image. Akitin nyo na. Linisin nyo na yan. Walang mga skill yan, oh. Cooldown pa yan, oh. Yung nasa hagdan, ha. Natagusan nyo na, ha. Yung Delta Duke, oh. Delta Duke. Oh. Sige, linis pa pula. Macro, labas ng box, boss. Pasok L1 patay, boss. Pasok L1, macro lang, boss. Uy, may macro ba dyan? Ito, ay yawa talaga. Hello? May sarili macro sa PP yun, ha. 3, 2, 1, trababa tayo, boss. Lower mid. O, yan, o. Laser na. Palaser. Par 2.
O, go na, akit na. Diretso na yan, ha. Diretso na yan, ha. Paarwa na. Go na. Arwan. Pasukin nyo agad yung box, boss. Pasukin nyo agad yung box, boss. Yung box. Esto sa gitna. Reset. Tapak R. Ina, nakikita nyo yung mga atras boy, ay yung hinahabol nyo, pa-laser tayo. Tapak R. 3, 2, 1, tara pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, buka na. 2, 1, up, 2, up, 3, up. Box lang muna. O, 3, 2, 1, tulak hallway. Labas lahat. Huwag kayo wala matitira sa box. Tulak hallway. Ito. Tulak nyo yung hallway, boss. Wala matitira sa box. Bitawan nyo yung box. Linis. O, 3, 2, 1, balik box. Balik box, boy. Balik box. Yun natira. Balik na. Palinis. Ubus yan. O, pamid tayo. Mid. Sige nga, pasok R, boy. Hallway, boy. Hallway, Arwan. Hallway, boy. Hallway lang. Harap pa. Tutulak kayo, no? May mga pira-piraso. Ayan na. One up. Kalma lang. Sundutan lang, boy. Sundutan lang. Prima ko ba? Uy. Okay na ako ba? Uy. Ribbit nga pa yung sa labas. Ready. Harap kayo. Uy, huwag kayong lumalim, boy. Ito, dito. Tara, sikat natin. Sundutan lang to. Tutulak yan, ha? Sige, ayun na, ayun ang katipunero. Ready nga kayo dito, boy, sa may hagdan, oh. Ready, ha? Baka bumaba na hagdan, eh. Ready kayo, ha? Ready, alerto kayo dyan. Ayun na, lalabas na ng box yan. 3, 2, 1. Tara, go. Pasok, box. Pasok, box. Hello. Tulak na, box. Pasok niyo, box. Alboy, putik. Lilimas na lang kung ayaw nyo pa. Enjoy po. May mga piraso hagdan. Oh, hallway ulit. Papasok ulit yan. Ang gigigil yan. Ay, baby, ha? Pansinin nyo, ito, nasa gitna. Hallway, walang hallway dyan sa box. Ayan, puta, dyan nga kasi pumunta. Hallway nga kasi, boss, eh. Dyan ka pumupunta, eh. Papilan nga ako, boss shout. Ready, ha? Peste ulit, ha? Abang lang. Yung lalabas dito. Yung lalabas ng box nila, tirahin, ha? Lang. Ready. O, 3, 2, 1, tara, pasok. Suntukan ulit sila. Pasukin nyo, boss. Wala matitira sa labas. May hit kayo dyan. Ay, yawa. Pasukin nyo agad. Ratratin nyo agad. Walang skill yan. O, hallway ulit. Ito, yung mga tumagos, o. O, hallway. Pasok na ulit, boss. Huwag nyo natira, panik. Pag nakatira na sila ng skill sa iba. Pag nakataon mo na yung ratratin. Pasok, boss. Pasok, R. Janwen, pa-drop nga ako sa team. Ayaw na, boy. MH. Wala, meron kayong slot sa PT nyo? MH. Wala. Makaluwain pa ako na point of chaos. Spicy. Lower mid. Go. Suntukan sila, oh. Mid ata yan. Akit na mid. Ay, putangin mo. Buwa. Ang aga. Ay, 6 minutes na lang. Binawasan oras. Dati 70 minutes, OT daw, talipiti OT daw. Wait, Pinawasan sir, may RP, Palex eh. Pahis muna party, cooldown din MH, eh. May slot kayo sa OT, boy. Akin na, sa akin na. Dito Okay, tayo, Tuhan, tara pasok mid. Mid. Sige, mid tayo, magkita-kita. Mid po. Okay na? O, MH. 3, 2, 1. Tara baba. Silip nga ng lower R, boy, kung gumalaw na M Phoenix. O, tulak R2. Sipahin nyo muna yan. O, 3, macro. 2, 1, tara R2. Kukunin na lang ang Phoenix yung MF. Hey, city ka, Tito Sky. Oo, bumili na ako. Boy, pag nandyan, huwag kayo sisilip, ha. Kalmahan nyo. Oh, go. Low plat. Petan nyo na yan, boy. R3 muna. Tulak nyo R3, boy. Opo ka kayo. R3, tawag nyo low plat. R3 lang, R3. Low plat ulit, boy. Balik low plat na. Low plat po. Low plat. Hello. O,
O, balik R1. Balik R1 na, boy. Bitawan nyo na yan. Pasok R1 patay, boss. Tulak R1. Tulak R1 ha. Walang atras ha. Bangga nyo pag mayroon. Go niya. Tulak niya, boy. Image lang. Image nyo. Pasok R1. R1 patay, boss. Tulak nyo R1. Release tayo. Pasok R1. Okay ako, boss Jin. Sagad nyo R1, Dito boss. naman, lapit Slide ako, ako. nag-slide ako, nag-slide. Hintayin namin kayo dito. Sige, hindi pa nakakakit yung Phoenix. Ayun, nag-flash yung taas. Chaos tsaka ano, pati Panero. Oh, ready kayo now. One up. Tulak nyo, tulak boy. Tulak. Tulak nyo boy. Huwag kasi kayo. Walang Pasok araw na, linis lang. Balik box boy. May mga archer na naman. Palinis. Box, R1. Hello. Ito, may archer pa, oh. Pasok ar boy, pasok ar. Sige, bitaw nyo. Suntukan sila, oh. Bawas na chaos doon, oh. Bawas yan, bawas yung Phoenix boy. Pasok ar. Oh, bitaw image. 3, 2, 1, go R3. Go R3, go. R3 boy, anong ginagawa nun? Uy! Tapos na yung sapakan. Holder na tayo. Game ako ba? Salamat. Goldar. Akit na, Goldar. Bawas yan, ha. Goldar ha, subsub lahat ha. Subsub ha, 3, 2, 1, tara go, pasok boy, pasok, huwag ka mag-OT ha, bawasan na natin, go na. Go nyo. Revive agad, sige, may follow up pa yan, 2 kills pa yung sunod. Ubus nyo pa? Bitaw na, pasok L. Sige, pumasok yung ano, pumasok yung CS. Sige. Nandito pa ako sa loob. Bitaw na, pasok L. R3 Sige, ako, R3. magrarush yung chaos, kalmahan nyo. Pasok L. Okay ba? Dito pa ako sa loob. Pasok L, boy, pasok L. Rarush yung chaos, bro, kalmahan nyo. Palinis Oh, muna sige, ng nasa loob lang, oh. Mabawasan tayo dito, kalma, wala pa akong pinapatakbo, ano ba? Okay, R2. Pumasok na rin yung Katipunero, ha. Yung mga burat. Low plat tayo, boy, Papaunahin natin tong chaos, boy. Relax kayo, mahaba pa oras. Ano oras pa, Mindot? Ikaw, kinang-ina mo. Okay, Tangina, nakita ako. Banggaan nyo, low plat. Putang ina kasi. Huwag kayo dyan luminto. Huwag kayong minto dyan, boy. Kalma, dito sa akin, oh. Ito, macro kasi, boss. Ito, mid, oh. Low plat mid. Para pa sitting ako. Tagal nyo gumalaw, boy. Yan na kayo, bangga. Oh, kalma. Huwag nyo abulin. Wag! Sige lang. Ipapasubsob nga natin sa MF yan, eh. Hello? PP, wala. Ito, Chambi, pasundo ako. Yun lang. Yun lang nakuha. Okay, isa pa to. 2 minutes pa. Sige. Wait lang. Paunahin natin sila, boy. Huwag ka mag-revive dito, Sky. Ah, sige. Pindot yung ano ko. Wait lang ha, paunahin lang natin sila. R tayo, boy. Pasok R. Ha. Ay, hindi tayo dyan doon. Sub-zone, bro. Babanggayin lang tayo yan, eh. Ay, putang ina mo. DC ata ako, ah. Wait, boy. Ayaw mag-pat. Okay, Babs. Image nga, boy. Image nga, party ko. 3, 2, 1, tara, go. Baba, boy. Babanggayin tayo nun, eh. Yung try yung prevail, pre. Macro. Nakulas yung ano. Yung burat, boy. Boss, naninira nga yung prevail eh. Ay, kalma. Dito, kabila. Wait nga. O, sige. Macro. Left. Lower left. Lower left lang muna, boy. Dito sa akin, boy. Dito. L3. Ang ina, nagloko yung mouse ko. L3 lang. Kalma, huwag niyo sundutin yan. Papasok na kayo yan. Bitaw mo. Oh, gold L. Akyat. Gold L. Putang ina, hindi nila pinasok, ah. Lupi ko? Wala, pukang ina mo. Pipila ako. Tara, laban natin to, boy. 3, 2, 1, tara, go. Pasok na, wala na yan. Tangkayo. Wala. Hindi pinasok ko. Oo. Binantayan yung ano. Binantayan yung platform. Kaya nga. Siya pa, pasok pa. IG. Tara, sasapang clash. Yes pa. L. Pasok L. Sinigti na lang nila yung CS, no? LACS. Saan kayo? L. 2, 1. Pwede na. Linis basura, boy.
Linis basura, linis basura. Linis basura. Linis basura, boy. MH kayo, MH boy. Pabito nga, MH. Oh, pasok box. Box, nasa L2. Box. Ay, gago, labas kayo na labas. Box, 3, 2, 1. Tara, tulak L2. Tulak nyo na. Barya yan, boy. Tay yan. Tulak nyo. L2. Nag-laser, gago. Anong ginagawa? Go. Laser. Kami dentro. Nice G. Nice try, guys. Tiwai. RPB pa, boss. Baka nabiting ka, boss. Nako.